जिन्ना को तकलीफ हो गई, ओवैसी जिन्ना को तकलीफ हो गई। ओवैसी जिन्ना कहता है कि बांग्लादेशी मुसलमान से भारत के मुसलमान को क्या लेना देना। जब पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण चल रहा था तो फलस्तीन जिंदाबाद क्यों बोला बे? বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে যেই ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি, বিজেপি এমএলএ টি রাজা সিংজি বাংলাদেশি হিন্দু নিয়ে কি বললেন এবং এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওওয়াইসির ব্যাপারে কি বললেন, চলুন ভিডিও দেখুন। এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট बॉक्से लिखे अवश्य জানাবেন। जब पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण चल रहा था तो फलस्तीन जिंदाबाद क्यों बोला बे? बांग्लादेशियों से संबंध नहीं है बोलते और फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते। तुम्हारी सभाओं में, तुम्हारी मीटिंगों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। हमास के आतंकियों का तुम सपोर्ट करते। हमास के आतंकियों को जब ठोका जाता है तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন, এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।